A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Und die Frieden des Herrn seien mit jedem einzelnen von euch. E eu gostaria que mais uma vez você colocasse a mão no seu coração e você mesmo declarasse: Und ich möchte gern, dass du dein Hand auf dein Herz legst und du selber aussprichst. diga assim: Senhor Deus, Sag, Herr, eu abro meu coração ich öffne mein Herz, para ouvir a tua palavra, dein Wort zu hören. que ela seja como uma semente poderosa em terra fértil. Es ist wie ein kraftvoller Samen in fruchtbaren Boden. E neste momento eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Jesus Und Cristo. ich bringe meine Gedanken vor Jesus. Em nome de Jesus. In Jesu Namen. Amém. Amen. Aleluia, que alegria estarmos aqui, né? Es ist eine Freude, hier zu sein. Sabe que ontem, quando a gente estava aqui com os adolescentes, eu pensei que privilégio nós temos de podermos estarmos juntos enquanto igreja. Ja, als wir gestern hier waren mit den Jugendlichen, habe ich gedacht, wie privilegiert wir sind als Gemeinde, dass wir diese Zeit zusammen verbringen dürfen. Enquanto tantos irmãos espalhados por outros países são perseguidos e têm que se esconder para poder louvar o nome de Jesus, para poder ter um encontro enquanto igreja. Wo andere Geschwister in anderen Ländern leben, die nicht frei sich versammeln dürfen und verstärken Gott loben müssen. Então é um privilégio, eu gostaria que você visse assim, é um privilégio estarmos aqui. Und ich möchte, dass du das dann auch verinnerlichst, dass das ein Privileg ist, hier zu sein. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen. Foi só um pensamento e um sentimento muito forte que me veio ao coração, como somos privilegiados. Es ist nur ein Gedanke, der mir heute Morgen gekommen ist, wie privilegiert wir sind. Eu estava essa semana em casa Ich war diese Woche zu Hause e ofereci uma jaqueta que o Bernardo tinha ganho do Spider-Man. und ich habe Bernardo eine Jacke gegeben, so eine Spider-Man-Jacke, und ich wollte es ihm geben. Coole jaque, uma jaqueta muito legal assim. Es war, oder ist eine sehr coole Jacke. Mas ele me respondeu, para minha surpresa, eu não quero vestir essa jaqueta. Und zu meiner Überraschung hat mir gesagt, ich möchte diese Jacke nicht anziehen. Aí eu falei, por que não? A jaqueta é maravilhosa. Ich sage, ja, warum nicht? Das ist so eine schöne Jacke. Ele falou, eu não gosto mais de vestir coisas do Spider-Man. Und sagte mir, also ich mag nicht mehr so Spider-Man-Sache anzuziehen. Aí eu falei, mas você amava o Spider-Man e agora você não quer mais? Du hast Spider-Man geliebt, jetzt willst du Spider-Man nicht mehr anziehen. Ele falou, assistir eu gosto. Also einen Film anschauen oder etwas anschauen, das mag ich noch. Mas vestir algo do Spider-Man, não quero mais. Aber etwas von Spider-Man anziehen, das will ich nicht mehr. Aí eu me toquei, ele está numa nova fase. Und dann habe ich gemerkt, dass eine neue Lebensphase durchlebt. Antes, o que vislumbrava ele, agora não vislumbra mais. Was davor ihn begeistert hat, ist für ihn im Moment so langweilig. E nós somos assim também. Und es ist auch so bei uns. Nós passamos por várias fases durante a nossa vida. Wir gehen durch unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Muitas vezes aquilo que foi uma direção de Deus no passado, hoje não é mais. Oft ist es sogar eine Richtung, die Gott uns vorgegeben hat, und heute ist es nicht mehr. Muitas vezes aquilo que nos vislumbrava e que nós gostávamos, hoje talvez não nos vislumbre mais. Oder das, wo wir einfach begeistert waren für etwas, ist es heute nicht mehr so sinnvoll. E eu falo isso para que estejamos sensíveis ao Espírito Santo. Und das sage ich, damit wir einfach empfindlich sind für das, was der Heilige Geist uns sagt. Porque se Deus falar uma vez e nós não precisarmos ouvir amanhã e depois de amanhã, o nosso relacionamento ele fica engessado àquilo. Weil wenn wir den Heiligen Geist einmal hören und umsetzen, nur
da dran bleiben und ihn nicht weiter zuhören, dann bleiben wir stehen. E nós aprendemos semana passada que Deus ele vai falando por partes. Und wir haben letzte Woche gelernt, dass Gott einfach in Teilen dann zu uns spricht. Não é que Deus mude, Deus permanece o mesmo. Ele é igual. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott sich ändert oder verändert, Mas nós estamos sendo transformados. aber wir werden verändert. Assim como um bebê, quando nasce, ele precisa de uma atenção especial, de um alimento específico. So wie ein Baby, wenn er geboren wird, der braucht eine besondere Nahrung, eine besondere Aufmerksamkeit. Quando ele começa a crescer, tem a introdução alimentar, ele começa já a comer uma comidinha diferente. Und wenn er dann wächst und etwas älter wird, dann kriegt er wieder eine andere Nahrung. E quando ele está um pouquinho maior, você vai ensinando outras coisas, responsabilidades a ele também. Und wenn er dann weiter wächst, dann bringst du ihm Dinge bei, gibst ihm auch ein bisschen Verantwortung. Da mesma forma somos nós. Und so auch mit uns. Eu lembro que quando eu me converti, eu amava, gente, a caixinha das promessas. Você conheceu o Cacau? Ja, so wäre es hinter mir. Als ich mich bekehrt habe, habe ich geliebt. Es gab so einen Bibelvers, so Tagesvers, die wir so aus einem kleinen Kästchen rausgezogen haben. Eu me converti por conta de uma caixinha dessas. Und ich habe mich bekehrt aufgrund von solchen Verse. É uma caixinha que tem vários versículos, só bons, maravilhosos. Es ist so ein Kästchen mit Bibelversen, nur gute Bibelverse, nur Verheißungen, gute Worte. Mesmo assim, eu tirava, às vezes eu não entendia direito. Und trotzdem habe ich ein paar Mal so gezogen, habe gelesen und nicht verstanden. Aí eu pedia para eles me explicar, né, os mais velhos na fé. Und dann habe ich die Älteren im Glauben gefragt, okay, was bedeutet dies und dieser Vers? E está tudo bem nós termos uma caixinha de promessa no início da nossa caminhada, está tudo ok. Und es ist okay, wenn wir uns bekehren und so ein Kästchen haben. Eu não estou falando contra a caixinha, tá bom? Isso mesmo. Você tem, segure ela. Ich möchte nichts gegen diesen Kästchen aussprechen. Also wenn du eins hast, dann ist ja auch okay, darfst ja weiter dran lesen. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo na nossa fé, Aber wenn wir uns in unseren Glauben entwickeln, nós precisamos conhecer por completo e não só em partes. dann müssen wir den gesamten Kontext kennen und nicht nur Teile davon. Assim como o bebezinho que tomava só o leite, So wie ein Baby, die nur Milch getrunken hat am Anfang. e ele precisa começar a comer comida. Und dann muss er später feste Nahrung zu sich nehmen. E depois a comida dos pais e assim por diante. Und dann entwickelt er sich weiter und er bekommt andere Em Nahrung. Eclesiastes 3:1 diz assim. Und in Eclesiastes Prediger, ja. Prediger 3 steht so geschrieben. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 3:1. Prediger 3,1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Amém? Tudo tem um tempo certo para acontecer. Alles hat seine Zeit. Então, para o bebezinho tá tudo ok, você só dá o leitinho para ele. Und fürs Baby ist es total okay, ihm nur Milch zu geben. Agora, você já imaginou uma criança, um adolescente, não vou dizer criança, adolescente, de 14 anos com uma mamadeira na mão? Aber stellt euch vor, ein Jugendlicher, so 14, Ja, mit sehr. einer Milchflasche in der Hand. No mínimo estranho. Das wäre komisch. E se ele só tomasse mamadeira, ele ia ficar desnutrido. Und wenn er nur aus der Flasche trinken würde, dann wäre er unterernährt. Dann. Percebe que é uma fase, mas que essa fase ela passa e vem uma nova? Merkt ihr, es gibt dann Phasen und diese Phase geht vorbei und dann kommt eine neue. Então Deus ele tem uma orientação para nós enquanto nós somos bebês na fé.
Und Gott hat dann eine Richtung für uns, wenn wir klein sind. Quando a gente começa a se desenvolver, caminhar, conhecer a palavra, Deus vai acrescentando revelação, porque é uma nova fase. Und wenn wir wachsen und entwickeln, dann bringt Gott neue Offenbarung, weil wir einfach wachsen. O bebê ele tem o tempo certo de nascer. Das Baby hat dann auch den richtigen Zeitpunkt, um auf die Welt zu kommen. Se ele nascer antes do tempo, isso é totalmente perigoso para a vidinha dele. Und wenn er vor der Zeit zur Welt kommt, das kann lebensgefährlich werden. E tem coisas que Deus planejou para a nossa vida. Und es gibt Dinge, die Gott für unser Leben geplant hat. Pode ser que você já recebeu uma palavra de Deus, uma palavra profética, se referindo ao seu futuro. Und vielleicht hast du ein Wort Gottes bekommen, so ein prophetisches Wort auch für deine Zukunft. E isso tem um tempo certo, perfeito para acontecer. Und es hat eine Zeit, dass es dann auch Wirklichkeit wird, also den richtigen Zeitpunkt. Porque se acontecer antes do tempo, pode ser uma catástrofe. Weil wenn es vor der Zeit passiert, es kann katastrophal enden. Tem alguns jovens que estão estudando para tirar carteira de motorista, né? Einige Jugendliche lernen schon, um Führerschein zu machen. Isso é maravilhoso. Uhul! Das ist gut. Independência. Mas se a gente desse a carteira de habilitação para o Bernardo, ia Aber ser bom? wenn wir zum Beispiel Bernardo einen Führerschein geben Meu filho tem 9 anos, gente. Der Só ist para esclarecer 9. quem não conhece. Ia Nur- ser bom? Er ist 9, also es wäre weniger gut. Acidente na certa. Es würde gar nicht funktionieren. Percebe que o que é bom para uma fase não é bom para outra fase. Versteht ihr, was für eine Lebensphase gut ist für eine andere Lebensphase gar nicht gut. Amém? Amen. Há momentos em nossa vida que nós estamos, de repente, na fase do verão. Und auch in unserem Leben, es gibt die Zeit, wo wir Sommerzeit leben. É tempo de sair, de celebrar, de curtir uma praia. Genau, wir gehen raus, wir feiern, genießen die Zeit, auch am Strand. Calorzinho, quem gosta de calor, né? Uma beleza. Etwas wärmer, wer es mag. Mas há momentos em nossa vida, e há quem goste, do inverno. Und es gibt eine Zeit in unserem Leben, und viele von uns mögen es auch. E deixa eu Es falar ist para vocês, Winter. é necessário. Und ich sage euch, es ist auch nötig. Tô falando aqui de alguém que não gosta muito de inverno, mas é Und necessário. Also, ich mag den Winter zum Beispiel nicht, aber es ist nötig. Porque no inverno nós nos recolhemos para dentro das nossas casas. Weil im Winter ziehen wir uns zurück in unseren Nós não temos Zuhause. tanta vontade de sair lá fora. Wir wollen nicht sehr so nach außen gehen. Quem não, né? De manhã levanta assim, Und bem feliz. Dann früher Morgen so kalt und dunkel. Fala, agora eu vou lá para fora. Vou dann- começar meu dia no frio. Que beleza. Gehe jetzt raus und genieße die Zeit in der Kälte. Há quem goste. Also es gibt Tá andere, tudo bem die também. mögen es, und das ist auch okay. Mas é necessário. Aber es ist nötig. Porque o tempo de estar mais quieto, em quietude, mais reflexivo, ele produz em nós algo precioso. Weil diese Zeit, wo wir uns zurückziehen, ziehen, wo wir uns einfach Zeit nehmen für uns selber, ist es sehr wichtig. E o inverno, ele me remete a isso, a estar mais na minha quietude, observando e deixando-me ser trabalhada. Und im Winter, das bringt mich zum Beispiel dazu, mehr zu reflektieren, Gedanken zu machen. O inverno também ele remete às noites escuras da alma, como disse João da Cruz. Und Winter bringt mich dann auch dazu, also dass wir früher Dunkelheit haben und so oft auch in unserer Seele. Porque a vida ela não é estática. Weil das Leben ist ja nicht stabil oder im einen Zustand. Se você está no inverno da alma, se você está no inverno como fase, desfrute.
Und wenn du in so einer Lebensphase gerade bist, wo es Winter ist, wo es dunkel ist, trotz allem genieß es. Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer falar comigo nessa fase. Frag Gott, was möchte er mit dir reden in dieser Zeit? E agradeça por essa estação, Und bedankt sich für diese Jahreszeit in porque ela é deinem Leben, necessária. weil der ist nur nötig. Mas fique sabendo que ela não dura para sempre. Aber das dauert nicht ewig. Ela tem um prazo para acabar. Es hat eine bestimmte Laufzeit. E depois que o inverno acaba, chega uma nova fase, uma nova estação. Und wenn der Winter vorbei ist, dann kommt diese neue Jahreszeit. Chega a primavera, Kommt Frühling, trazendo cor bringt Farbe mit sich e trazendo calor. und bringt Wärme mit sich. Amém? Amen. E se você está no verão, desfrute também. Und wenn du gerade in einer Lebensphase bist, wo Sommer ist, Desfrute bem, genieß es und genieß es wirklich mit vollen Zügen, porque o verão também ele não dura para sempre. weil auch der Sommer dauert nicht ewig. Depois do verão vem o outono. Nach dem Sommer kommt Herbst. E é necessário que o outono venha. Und es ist wichtig, dass der Herbst kommt. É necessário que o que está seco caia e passe, deixe ir. Es ist wichtig, dass die Blätter fallen und dann auch diese Zeit vergeht. Amém? Quem está me entendendo? Amen. Kommt ihr mit? Gente, Deus tem falado muito comigo sobre fases. Gott spricht sehr tief mit mir über diese Lebensphasen. E eu creio que é uma mensagem para nós enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Und ich glaube, dass Gott etwas mit uns als Gemeinde sprechen möchte. A gente ficar segurando a estação e querendo que a estação fique, vai segurar a estação? Und wir wollen in Lebensphase oder in der Jahreszeit dann auch bleiben und das nur in dieser Zeit leben. Não vai, porque as estações passam. Es wird nicht möglich sein, weil diese Jahreszeit auch vergeht. Existe passado, presente e futuro. Es gibt Vergangenheit, es gibt Gegenwart und Zukunft. O passado, ele ficou para trás, graças a Deus por isso. Und Vergangenheit ist zurückgeblieben, Gott sei Dank, würde einige sagen. Porque nós, no passado, sem Jesus, não estávamos em boa condição. Weil als wir ohne Jesus zum Beispiel gelebt haben, es war nicht eine schöne Zeit. E a Bíblia nos orienta a deixar o passado e olhar para as coisas que estão diante de nós. Und die Bibel sagt, dass wir sollen die Vergangenheit hinter uns lassen und nach vorne schauen. Mas o passado ele precisa ser curado também. Aber Vergangenheit muss aber auch geheilt werden. E você pode perguntar: Senhor, existe alguma coisa que passou que não está bem curada? Und du kannst auch Gott fragen, Herr, gibt es etwas aus der Vergangenheit, die nicht geheilt wurde und geheilt werden muss? Porque pode ser que no seu presente algumas coisas aconteçam por conta de um passado mal resolvido. Weil es kann sein, dass einige Dinge, die du jetzt in der Gegenwart erlebst, Folge von Entscheidungen oder von Dingen in der Vergangenheit. E nós não podemos ignorar essa verdade. Und wir dürfen diese Wahrheit nicht ignorieren. Mas olhar para ela com a perspectiva da cruz. Aber wir können schauen, wie es Gott haben will. Jesus ele pode curar o seu passado. Jesus kann deine Vergangenheit heilen. Ele pode curar o seu coração. Er kann dein Herz heilen. Amém? Amen. Você crê nisso? Glaubst du das? Amém? O que nós devemos focar é o nosso presente. Und wo muss unser Fokus sein? Das ist in unserem Gegenwart. Porque das nossas escolhas e posicionamentos hoje, no nosso presente, vai depender o nosso futuro. Weil die Entscheidung, die wir heute in der Gegenwart treffen, davon hängt ab, wie die Zukunft auch sein wird. E o que o Senhor tem falado comigo é que uma falta de posicionamento hoje, ela também já é um posicionamento. Und was Gott zu mir spricht, ist,
wenn ich keine Entscheidung treffe heute, ist es auch eine Entscheidung. Você acha que de repente a neutralidade, não vou mexer nisso. Nada. Deixa quieto, né? Vai dar trabalho mexer nisso aqui. Ich mache da nichts und ich möchte damit nichts zu tun haben, aber auch das ist eine Entscheidung, die Folgen haben wird. Olha, eu sou crente, mas não mexe nessa área, porque se eu mexer nessa área eu vou descer da cruz. Ich bin schon Christ, aber bitte sprich mich darauf nicht an, weil sonst wird es gefährlich. Isso já é um posicionamento. Und das ist schon eine Entscheidung. E no futuro você vai colher exatamente o que você semear hoje. Und in Zukunft wirst du genau das ernten, was du heute gesät hast. Nós só protelamos algumas coisas, mas nós vamos ter que passar por elas. Einige Dinge schieben wir so vor uns hin, aber wir müssen durch diesen einen Prozess gehen. Amém? Amen. E o Senhor tem me falado muito sobre avançarmos para a nova fase. Und der Herr spricht sehr deutlich zu mir, dass wir zur nächsten Phase gehen oder laufen müssen. Perceba bem, se há coisas mal resolvidas, o Senhor vai curar nesta manhã. Ou Ele vai começar, pelo menos, um processo de cura na sua vida. E eu creio nisso porque eu recebi uma palavra de um irmão profeta. Wenn gewissen Dingen unklar bzw. nicht geheilt ist aus der Vergangenheit, wird Gott heute heilen oder zumindest anfangen, diese Dinge zu heilen. Ich habe ein Wort dafür bekommen. Mas se você percebe que você já está liberado, então Deus tem uma nova fase para Aber wenn você. du merkst, dass du mit der Vergangenheit abgeschlossen hast und es ist alles okay, dann möchte er, dass du voran gehst. Na verdade, todos nós temos uma nova fase diante de nós. Und in Wahrheit haben wir, also jeden Einzelnen, eine neue Lebensphase in unserem Leben. Nós conhecemos, todos nós que conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele. So wir, die Jesus kennen und unser Leben ihm gegeben haben, E temos andado esse caminho com Ele. und wir laufen mit in diesen Prozess. Pode ser que às vezes você se pergunte, nossa, nada de novo acontece, nada de diferente está acontecendo na minha Und vida. du denkst, oh, nichts Neues passiert, ich erlebe immer nur dasselbe. Mas Deus quer te dizer nesta manhã, Aber a nova Gott- fase está às portas. Möchte dir sagen, eine neue Lebensphase steht vor der Tür. Amém? Amen. Eu gostaria de abrir com vocês em 1 Coríntios 13, 11. Ich möchte im 1. Korinther 13, 11 öffnen. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1. Korinther 13, 11. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Nós já fomos crianças, todos nós, Wir waren schon Kinder, also wir alle. naturalmente e espiritualmente também. So als Mensch und auch geistlich gesprochen. E as crianças são maravilhosas, gente. Und die Kinder sind wunderbar. Elas são sinceras, Also die sind ehrlich, elas são puras, die sind rein, elas não são rancorosas, die sind nicht nachtragend. elas perdoam com Sie facilidade, vergeben sehr einfach. mas elas são muito imaturas. Aber die sind unreif. Elas não têm o cérebro totalmente desenvolvido. Also die haben noch nicht alles also voll entwickelt. Então é natural que elas façam coisas próprias de criança. Und es ist normal und natürlich, dass sie viele Dinge machen, die Kinder so machen. Você pega um brinquedo da mão dela, ela vai lá e te dá um tacão. Du nimmst ein Spielzeug aus ihrer Hand und sie schlägt zurück.
Ela escala o armário para pegar doce. Also sie steigen und klettern irgendwo Lá em casa in der tem, tá? Küche, um halt Süßigkeit zu holen. Ela te engambela, de repente, para ir pro banho, não quer tomar banho. Und zieht sich Ela te enrola. Pra não ir tomar banho. also sie wollen nicht duschen. Elas são imaturas, elas não entendem a importância ainda das coisas. Also sie sind unreif, die verstehen nicht die Wichtigkeit für gewisse Dinge. E aqui o convite de Paulo, né? Ele falando assim, gente, quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino. Und Normal. hier die Einladung von Paulus, und der spricht, als ich Kind war, habe ich wie ein Kind geredet, und das ist normal. Eu sentia como criança, como menino. Ich habe wie ein Kind gefühlt, Eu pensava como uma criança, so ich como menino. dachte wie ein Kind. Mas quando eu cheguei a ser adulto, ser homem, eu deixei as coisas de menino. Aber als ich Erwachsener wurde, dann habe ich das alles kindisch abgelegt. Então espera-se que em algum momento nós cresçamos. Deswegen ist die Erwartung, dass wir wachsen. Porque seria muito estranho nós vermos aqui adultos chupando chupeta com a mamadeira dentro de um berço. Seria muito estranho. Wollen nicht Erwachsene, das wäre sehr komisch, Erwachsene mit einem Kinderbett, mit einem Schnuller und einer Flasche in der Hand. Mas muitas vezes é isso que parece em algumas situações. Aber es ist leider oft so, wie es aussieht in gewissen Situationen. Parece que a gente é um bando de crianções. Es sieht so aus, als wären wir so viele Kinder oder im Kindergarten. Nos portando como crianças. Und wir verhalten uns wie Kinder. Quando já era esperado que nós estivéssemos em outra fase. Als müsste erwartet werden, dass wir eine neue Lebensphase sind. Então o convite para nós nesta manhã é amadureça. Die Einladung für uns alle Morgen ist, werde erwachsen, also wird reifer. Me incluo na pregação, tá bom? Also wir alle auch. O convite é para mim também. Also die Einladung gilt auch Todos uns. nós temos áreas que o Senhor Jesus ele está dizendo, ei, nessa área aqui vamos crescer. Wir haben Bereiche in unser Leben, wo Gott sagt, komm, werde erwachsen. Porque se fôssemos perfeitos, já teríamos subido. Weil wenn wir alle perfekt wären, dann wären wir nicht mehr. Amém? Todos nós temos áreas que precisamos amadurecer. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir reif werden müssen. Vamos para 1 Coríntios 14, 20. Und in 1. Korinther 14, 20 Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 1. Korinther 14, 20 Liebe Brüder und Schwestern, seid, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Bösen daran sollt ihr unerfahren sein, wie Kinder. In eurem Denken aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. Isso foi convite tão forte no meu coração do Senhor nesses últimos dias. Es war so eine klare, eindeutige Einladung Gottes für mich in mein Herz die letzten Tage. As crianças, elas não conseguem julgar bem. Die Kinder können nicht richtig urteilen. Mas os maduros precisam julgar as situações, não as pessoas. Aber die erwachsenen Menschen müssen lernen, die Situationen zu urteilen. Nicht die Menschen,
aber die Situation. E o Senhor me cobrou um posicionamento em relação a algumas coisas. Und Gott hat mir gesagt und hat die Erwartung, eine klare Haltung von mir in bestimmte Situationen. Que antigamente a gente diria, ai não, deixa. Wo ich früher gesagt habe, nein, lass es ist okay, das passt schon. Se o Senhor disser deixa, eu deixo. Und wenn Gott sagt, es ist okay, passt so, dann ist auch E okay. percebam, há situações e há fases em que o Senhor vai dizer, deixa pra lá. Und es gibt Augenblicke und es gibt Phasen in unser Leben, wo es wichtig ist. Mas eu acredito que há uma fase em que Ele está nos convocando a um posicionamento, a sair da neutralidade. Aber es gibt Situationen und Lebensphasen, wo Gott eine klare Haltung von uns erwartet. Por quê? Porque o maduro, ele julga as situações. Weil eine reife Person urteilt die Situation. Não as pessoas, não me entendam mal. Also nicht die Menschen. Es geht nicht darum, die Menschen zu urteilen, sondern gewisse Situationen. Mas situações sim. Porque nós temos o Espírito Santo. Weil wir den Heiligen Geist haben. E a Bíblia fala que ele guia toda a verdade. Und die Bibel sagt, dass uns in jede Wahrheit führt. E ele concede discernimento para que possamos discernir entre o bem e o mal. Und gibt uns die Weisheit und Erkenntnis, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Então pode ser que nessa manhã o Espírito Santo também te convoque. Und es kann sein, dass der Heilige Geist dich auch oder dir auch sagt, Se levante, steh auf, tome um posicionamento. nimmt Haltung, Não fique neutro, bleibt nicht neutral, porque neutro também já é um posicionamento. weil auch die Neutralität ist eine Entscheidung. Amém? Amen. Por exemplo, a criança, ela não tem capacidade de julgar quando ela. Eu já ouvi vários testemunhos, pessoas abrindo para mim em aconselhamento. Quando elas eram pequenas, elas tinham sido abusadas por parentes próximos. Und ich habe leider oft Situationen gehabt, wo Menschen sich geöffnet haben mir gegenüber, dass Kinder missbraucht wurden. Por pessoas que elas achavam que amavam elas. Von Menschen, die nahe standen, also die sie gedacht haben, sie lieben sie. Ou que pelo menos era isso que se esperaria dessa pessoa. Oder zumindest wäre das, was man da erwartet hätte. Mas ela simplesmente deixava porque ela não tem capacidade de julgar as coisas. Und die Kinder, die wussten nicht, diese Situation richtig zu urteilen. E às damit vezes era o umzugehen. único jeito dela receber carinho, era deixando tocarem o corpo dela. Und einzige Form, da aus ihrer Sicht Liebe oder Zuneigung zu bekommen, war das zuzulassen. Mas quando ela cresceu, ela entendeu o que isso causou nela. Und als sie erwachsen wurde, hat sie dann verstanden, wie schlecht ihr das getan hat. Ela então conseguiu julgar que aquela situação não era boa. Und sie konnte dann urteilen und verstehen, dass das nicht gut war. O que ela achava que era amor era abuso. Und was sie dachte, was Liebe war, war ein Missbrauch. Mas nós que somos maduros conseguimos julgar, isso é um abuso, isso não é um abuso, isso não está certo. Por mais que pareça que está, mas não está. Und wir, die reif sind, wir können urteilen und sagen, dass diese Dinge schlecht sind, und wir können auch da Haltung zeigen. E nós não podemos fechar os olhos. Und wir dürfen da nicht die Augen verschließen. Nós não podemos deixar para lá. Und wir dürfen nicht sagen, da will ich nicht hinschauen. Porque só haverá cura e libertação de verdade quando nós encararmos essas verdades. Weil es wird nur Heilung geben, wirkliche Heilung geben, wenn wir uns die Wahrheit ins Auge schauen. Não importa o grau de dificuldade da situação. Es ist egal, wie schwierig die Situation ist. Quando trazemos diante do Senhor, Wenn wir es vor Gott bringen,
e não fugirmos do conflito, und nicht fliehen vor dieser Konfrontation, Ele tem poder para curar. dann hat er die Kraft zu Ele tem heilen. poder para libertar. Dann hat er die Kraft zu befreien. Ele pode todas as coisas. Er kann alle Dinge. Mas nós precisamos tomar um posicionamento Aber wir müssen klare Haltung zeigen. e deixar a meninice. Und die Sachen und die Kindheit ablegen E avançar para a nova fase. und in die neue Phase E marschieren. pode ser que você, como eu, também não se sinta preparado para uma nova fase. Und vielleicht du, wie ich auch, oft euch nicht bereit fühlt für diese neue Phase. Mas há uma promessa para nós. Aber es gibt eine Verheißung für uns. Ele está conosco. Er ist mit uns. Ele aponta o caminho. Er zeigt uns den Weg. Ele não nos deixa. Er lässt uns nicht E allein. se Ele te chamou, Und wenn er dich berufen hat, Ele te capacita dann wird er dich auch befähigen, a avançar nach vorne zu gehen para a nova fase. für diese neue Lebensphase. Amém? Amen. E olha, gente, eu sempre falo para os meus filhos. Às vezes a gente se apega ao antigo. Und ich sage es an meine Kinder oft, manchmal halten wir fest an alten Dingen. Essa semana a gente trocou o micro-ondas. Wir haben diese Ganhamos novo. zum Beispiel eine Mikrowelle getauscht. E a Esther me falou assim, mas mãe, eu não quero esse, eu quero o antigo. Und der sagte mir, ja, aber ich möchte das Neue nicht, das Alte möchte ich wieder Falei, haben. por que, minha filha, você é velho? Ich sag, wieso? Das war oder ist alt. Aí ela falou, porque eu já sei mexer nele. Weil ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es funktioniert. E aí me veio na hora, a gente é exatamente assim. Und in dem Moment habe ich gedacht, wir sind genauso. A gente sempre fez assim. Wir haben schon immer so gemacht. A gente é assim. Wir sind so. A gente sempre agiu dessa forma e sempre funcionou. Wir haben uns immer so verhalten und es hat immer funktioniert. Mas Deus tem uma nova direção. Aber Gott hat eine Amém. neue Richtung. Deus tem uma nova visão. Gott hat eine neue Vision. E é essa a palavra que o Senhor tem nos entregado através das últimas pessoas que vieram e passaram por esta casa. Und das ist das, was Gott zu uns spricht und auch Menschen benutzt hat, die zuletzt hier waren. Uma nova fase. Eine neue Phase. Então tudo foi casando, sabe quando o quebra-cabeça ele vai tomando forma? Es ist wie so unterschiedliche Puzzleteile, die zusammengefügt werden. E me veio enquanto eu estava no louvor, Isaías 43, 18 e 19, eu gostaria de ler com vocês. Und als wir im Lobpreis waren, habe ich Jesaja 43, 43 18 e 19. gelesen. Jesaja 43, 18, 19. Diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Jesaja 43, 18. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunder nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in den öden Gegend fließen. Aleluia. Halleluja. Porque o Senhor, Ele é fiel em todos os seus caminhos. Denn der Herr, ist treu in all seinen Weg. E todas as suas promessas, nenhuma vai falhar. Und all seine Verheißungen, keiner wird nicht in Erfüllung Mas gehen. nós precisamos nos engajar com Ele. Aber wir müssen unsere Beziehung zu ihm Nos vertiefen. submetermos Wir müssen uns ihn unterstellen, em humildade, deixarmos que Ele trabalhe em nós. in Demut, damit er in uns arbeiten kann. Dependermos dEle. Sich von ihm abhängig machen, Porque sozinhos nós não vamos conseguir. weil allein werden wir es nicht schaffen.
E o convite nesta manhã é para que nós olhemos sim para o nosso passado, sabe aquele olhar curto para resolver o que precisa ser resolvido. Precisa ficar lá. Und die Einladung heute Morgen ist schon auch nach hinten zu schauen, Dinge zu klären, die noch nicht geklärt sind, und dann auch wieder schnell nach vorne zu richten. Olhe para Jesus. Schau auf Jesus. Olhe para a nova fase. Schau auf diese neue Phase. E se posicione no seu presente. Und nimmt Stellung, nimmt Haltung. Se posicione. Nimmt Haltung. Amém? Amen. Nós precisamos ser como crianças na inocência, na pureza, na alegria. Sermos rápidos em perdoar. Wir sollen wie Kinder sein in Reinheit. Wir müssen schnell vergeben. Mas não crianças no julgar as situações. Aber nicht wie Kinder, in denen wir Situationen urteilen. Precisamos ser adultos, maduros, Wir müssen erwachsene Menschen para werden lidarmos um com o outro. und reif, damit wir miteinander uns zurechtkommen. Porque criança vai lá e bate. Criança vai lá e agride. Seu feio, seu bobo. Die Kinder, die sprechen schlechte Wörter, die schlagen dann auch manchmal zu. Porque eles não estão amadurecidos, eles estão Die sind aprendendo. unreif, die sind am Lernen. Nós estamos educando as Und crianças. wir bringen diese Kinder bei, wie sie sich verhalten Mas é normal que eles tenham recaídas. müssen. Und es ist É normal, absolutamente normal. dass sie rückfallen. O que não é normal é adulto se tratar assim. Weil was nicht normal ist, ist, wenn erwachsene Menschen sich so verhalten und so miteinander umgehen. Mas pode acontecer? Pode. Kann passieren. Todos nós temos recaídas. Kann auch passieren. E sabe o que Jesus nos oferece? Und wisst ihr, was Jesus uns gibt? Condenação? Julgamento? O Urteilt inferno? er uns, auch O que Jesus nos oferece? droht er uns mit der Hölle? Was Perdão. gibt er uns? Er gibt uns Vergebung. Tá tudo bem, filho. Vem cá. Es ist okay, Vou komm te mal educar her. agora. Ich werde Você tratou a Letícia dir mal. beibringen. Ontem, você tratou a Letícia mal ontem. Você falou com ela de um jeito que não foi legal, foi áspero. Gestern hast du Letizia schlecht behandelt. Chama a Letícia. Reconhece o seu perdão. Geh hin. Reconhece o seu pecado. Pede perdão. Sag ihr, dass du sie schlecht behandelt hast und vergib sie. E 1 João Und bitte um 9, Vergebung. quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Und in 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünde bekennen, Para nos perdoar os dann pecados, ist er bereit, diz a palavra, e nos purificar de toda injustiça. dann ist er bereit, uns zu vergeben und uns zu reinigen vor allen Ungerechtigkeit. Então existe sim um caminho, sempre tem um caminho. Es gibt immer einen Weg. Mas muitas vezes o inimigo ele vem te acusando. Viu? Olha só, você não é realmente um cristão. Ja, Você se diz, mas não é. Der Teufel sagt, ja, du bist kein wahren Christ. Du sagst immer, aber du bist es nicht wirklich. Aí você pode falar para o diabo, sou sim. Und du kannst dem Teufel sagen, ich bin's. Eu falhei mesmo, Und ich habe einen Fehler gemacht, ja. mas o meu Deus me perdoou. Aber mein Gott hat mich O vergeben. sangue de Jesus está disponível para nós. Und das Blut Jesus ist für uns bereit. E sempre existe um novo Und começo. es gibt immer einen Neuanfang. Para aqueles que são humildes e reconhecem os seus Für pecados. die demütig sind und ihre Sünde auch bekennen. Amém? Amen. E eu acordei numa madrugada dessa semana, a palavra já estava em formação dentro de mim, sabe quando Deus vai gerando algo em você? E eu acordei com 2 passagens bíblicas, eu achava que eram 2 versículos na cabeça. Aí eu fui procurar, um eu sabia que estava em Efésios, o outro eu falei, onde que será que está? Não era a mesma passagem? Und ich Mesma. war so im Laufe der Woche, habe ich von Gott 2 Bibelverse und so dachte ich, es sind 2.
Bibelverse, das ist mir gekommen. Ich war schon im Prozess, dieses Wort auch vorzubereiten, und dann habe ich aufgeschlagen und habe gemerkt, dass es genau die gleichen Verse waren. Gente, Deus, ele é tremendo, ele é Gott ist maravilhoso. wunderbar E ele quer falar conosco, und er möchte creio. mit uns sprechen. Então vamos lá para Efésios 4, Lass do 13 ao 15, primeiramente. Zuerst in Epheser aufschlagen. Epheser 4. 13 und 14. Nein, bis 15. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, algumas versões dizem a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amen. Amém? Vers 13. Dadurch, 13 até o 15. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allen zu Christus hinwachsen, den Haupt der Gemeinde. Que passagem. Was ein Bibelvers. Eu amo Efésios 4 e Ich 5. liebe Epheser 4 und 5. Mas tem versículos que, de repente, eles vêm assim como realmente uma flecha que acerta o alvo do seu coração. Und dann kommen aber Verse, die genau das Ziel treffen. E aí, naquela madrugada, eu entendi totalmente. Eu falei, Senhor, beleza, isso aí vou falar também. Und diese Nacht, als ich das bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das bringe ich auch. Olha o convite do Senhor para nós. Schau mal die Einladung Christi für uns. O verso 14, que diz assim: para que não sejamos mais como meninos. Und Vers 14 sagt, damit wir nicht mehr wie Kinder werden. Porque a criança, eu vejo assim, os meus filhos, eles iam para o kindergarten, tudo que a Erzieherin falava, eles... Porque é uma autoridade. Und die Kinder, so als sie im Kindergarten waren, die haben immer hochgeschaut und immer, was die Erzieherin gesagt hat, haben sie immer zugehört. Mas ela disse, mamãe, que é assim, assim. Ja, und sie hat so und so gesagt. Eu und falei, das mas e o wird que so foi que a sein. mamãe falou em casa? O que que a Bíblia diz? Aber was hat die Mama zu Hause gesagt? Was sagt die Bibel? Vamos ler de novo? Lass uns wieder lesen. Mas a gente entende que há um peso na autoridade. Aber in den Autoritätspersonen gibt es ein Gewicht, also As das Wort, was sie pessoas spricht. que são autoridades em nossa vida, nós passamos a respeitar elas. Mesmo que elas estejam erradas, nós respeitamos. Die Menschen, die Autorität in unserem Leben sind, wir respektieren sie. E as crianças, elas são agitadas de um lado para o outro por ventos de doutrina. Und die Kinder, die werden nach rechts und links geworfen. Porque de repente estão dizendo, aí ela, aí de repente o outro fala, e ela Der vai. eine sagt, und sie geht hin und dort, und sie geht dann dorthin, Porque ela não é madura para julgar. weil sie nicht reif genug ist. E nós temos que ter maturidade por elas. Und wir müssen reif sein, auch für die Kinder. Nos posicionarmos pelos mais novos na fé que nós. Einfach Stellung nehmen, auch sie, also wir als Erfahrene, E que eu sie im fazia? Glauben zu helfen. O que eu fazia com a minha filha?
Und was habe ich mit meiner Tochter Eu falava, gemacht? filha, quando a Edsinha falar isso, você fala isso para ela. Und ich habe ihr beigebracht, okay, wenn sie das sagt, dann kannst du das antworten. Ela colocava uma tal de bruxinha burra lá para elas ouvir. Und sie hat zum Beispiel dort eine kleine, also gute Hexe, damit die Kinder dort zuhören. O que eu ensinei para minha filha? Se posicionar. Und dann habe ich meine Kinder auch beigebracht, so Stellung zu beziehen. Porque o maduro, ele não deixa para lá, ele ensina o que não é maduro a se posicionar. Weil der reife Menschen, der lässt die Dinge nicht einfach so laufen. Ele- So, sie bringt jemand, der unreif ist, bei, wie man sich positioniert. E ele também não fica julgando. Ai, minha filha, mas pelo amor de Deus, hein, minha filha, mas você não se posicionou? Na, aber der urteilt nicht die ganze Zeit. Ja, was ist los mit dir? Kannst du dich da nicht so richtig Eu já não te disse positionieren? em casa que bruxa não existe? Habe ich dir nicht gesagt, dass Hexe nicht existieren? Falei, filha, tudo bem, hoje você não conseguiu se posicionar. Dela, mamãe, você pode ir comigo pra gente falar junto? Eu falei, posso, Und dann vamos lá. hat sie mir Vamos gefragt, kannst du mit mir gehen, damit wir dort Dá a mão, zusammen reden? vamos junto. Dann sind wir zusammen Aí Sirim, hingegangen. dolô, como é? Und dann haben wir mit der Erzieherin gesprochen. Olha só, lá na nossa casa, a gente segue a Bíblia na frente dela, falando para Erzirin. E a gente não acredita em bruxa. Então eu gostaria que você, quando for contar a história de bruxa, você não convidasse a Esther, porque ela não quer fazer parte, não é isso, filha? Dela, Und wir zu Hause, wir glauben das, was die Bibel sagt. Und wenn sie Geschichte über Hexe dann auch den Kindern erzählt oder spielen, dann braucht es da nicht mit dabei sein, weil sie glaubt auch an die Bibel und sie ist dann da. Und hat você pode zugenickt. autorizar ela a brincar em outra salinha? Darf sie dann woanders spielen? Aí ela me olhou, sim, sim, ai, a gente não sabia, Und desculpa. sie meinte, so, ja, klar, und er wusste Eu nicht. falei, muito obrigada. Estou ensinando a minha filha a se posicionar. Ich bringe meine Tochter bringe ihr bei, sich zu positionieren. Amém? Então, se Amém. você já é maduro e já sabe se posicionar, ensine os que não são ainda maduros a se Und posicionar. wenn du reif bist, bring den anderen bei, der noch unreif ist, sich zu positionieren. Com amor, Mit Liebe. abrindo os olhos. Also öffnet die Augen. Que às vezes ele está vislumbrado, e é legal, né? Às vezes a história envolve, às vezes a criança fica vislumbrada Und em algumas manchmal die coisas. Kinder, die sind so begeistert und abgelenkt und sind auch gut erzählte Geschichten. Mas o maduro, ele discerne o bem e o mal. Aber wer reif ist, der unterscheidet, was gut und böse ist. Amém? Amen. Vamos seguir? Versículo 20 ao 32. Tô quase acabando, viu, gente? Und Vers 20 bis 32. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos ler até esse? Aí você consegue falar em alemão, do 20 ao 24. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so leben, wie es ihm gefällt. Gente, eu gosto tanto desses versículos. Also ich liebe diese Verse. Eles norteiam tanto a minha vida. Gibt so eine Richtung für mein Leben. Olha só, nós que aprendemos
a Cristo, nós que somos de Cristo. Also wir, die von Jesus sind und von ihm gelernt haben, Nós precisamos deixar as coisas que eram da velha natureza. Quanto ao trato passado, also deixa. wir müssen die alten Dinge, auch alte Kleider ablegen. Ele fala, despojeis do velho homem. Tira. Also hier spricht von ausziehen, also zieh des alten Menschen aus. É como se fosse uma vestidura suja que nós tínhamos, cheia de pecado. Es ist wie ein schmutziges Kleid, die wir ausziehen. E o convite aqui é, tira essa roupa suja de pecado. Und die Einladung ist, zieh aus. Tire as suas justiças próprias, que são como trapos de imundícia. Ziehe deine Selbstgerechtigkeit aus. E o convite é, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Und erneuere euch in euren Geist. Quer dizer, se você pensava de um jeito antes, a tua mente estava cauterizada, agora você está em Cristo, você é uma nova Also wenn criatura. du in Christus bist, dann wirst du dein Denken erneuern. Então o teu entendimento, a tua mente, ela vai sendo transformada pela palavra de Deus. Also dein Verstand, dein Denken wird verändert durch das Wort Gottes. O que antes, de repente, para você era normal, agora não é mais normal. Was früher für dich normal war, ist heute nicht mehr normal. Pecadinhos e pecadões, que não Nossa. tem, né, gente? Mas pecados de estimação que antes, ok, faz parte da vida, todo mundo faz. Kleine Sünde oder kleine große Sünde, was so nicht gibt, aber Sünde, die so geläufig sind, Estruturas de orgulho, so stolz sein. sabe? Coisinhas bem escondidinhas que ninguém vê, mas que Deus vê. So Dinge, die keiner sieht, aber Gott sieht es. Renovei. Also erneuere. E olha o convite do próximo versículo, versículo 24. E vos revestais do novo homem. Pega a nova vestidura lavada no sangue de Jesus e se vista com ela. Und Vers 24 steht geschrieben, zieht das neue Leben nochmal an. Und ihr seid nun zu neuen Menschen geworden. E esse é um convite para prática, para praticar aquilo que Jesus tem nos ensinado. Und das ist die Einladung, zu praktizieren, das, was Gott uns beigebracht hat. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele Claro. valoriza muito a disponibilidade do nosso coração em fazer o que Ele tem nos orientado. Und Gott ist es sehr wertvoll, wenn wir das tun, was möchte, dass wir tun. Pode ser que você no início não vai conseguir direito. Ele está do seu lado, não se esqueça. Deixa Ele te ajudar. E também não fique se apedrejando você mesmo, porque é um caminho. Eu também estou em formação, todos nós estamos. Amém? Und ist bei dir und möchte dir helfen. Urteilt dich selber nicht zu sehr und nimmt die Dinge aber auch nicht so locker. Der möchte den Weg mit dir gehen. Mas Ele nos ajuda. Hilft uns. Então nós precisamos ser rápidos em correr para Ele reconhecer o nosso pecado. Wir müssen schnell zu ihm kommen und schnell zurück zu ihm kommen. Falando uma impulsiva, que às vezes faz umas coisas aqui na impulsividade, e eu tenho que correr e reconhecer, pedir Und perdão. wenn man impulsiv ist und dann gewisse Dinge schnell macht, dann muss ich auch den Weg schnell zurückfinden. Amém? Amen. Ele está conosco. Ist mit uns. Vamos deixar o velho homem, Lass uns der alte Menschen hinter uns, renovar a nossa mente com a palavra, unseren Denken erneuern durch das Wort vestir o novo Gottes, homem. so das neue Menschen anziehen. E agora ele ensina como fazer isso. Und jetzt bringt uns bei, wie wir das machen sollen. Maravilhoso, a partir do 25. Ó. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüche und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über einen anderen, vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Aleluia. Halleluja. Quanta orientação prática tem nessa passagem. So viele praktische Handlungen sehen wir in diesem Então, às vezes a Wort. gente fala que tira o velho, veste o novo, aí você fica se perguntando como, né, que eu vou fazer isso no meu dia a dia. Zieh das Alte aus und das Neue an und denkst du, wie kann das aussehen? Das haben wir gerade gelesen. Então nós vemos aqui, tá tudo descrito. E se você seguir no 5, gente, é tão rico. Se você tiver disposto no seu coração a estudar realmente esses 2 capítulos, vai ser muito rico para você. Genau, wenn du Assim como foi para mim. vertiefen möchtest, das macht total Sinn, weil also Kapitel 4 und 5, es ist so bereichernd. Nós somos chamados a deixar a meninice, a deixar a velha fase, a fase da infância espiritual. Wir wurden gerufen, das kindisch hinter uns zu lassen, E a avançarmos para uma nova fase. in die neue Phase zu A kommen, crescermos, a amadurecermos. zu wachsen und zu reifen. E quando nós crescemos e amadurecemos, também vem Und responsabilidades. wenn wir wachsen, dann kommen Verantwortung. Então, tudo isso é Gehört dazu, pertence junto. Das Responsabilidade, crescer, né? Das alles gehört mit dazu. Also das kindisch hinter uns lassen, erwachsen werden, reif werden, Verantwortung übernehmen. E, gente, deixa eu falar, crescer é quando nós nos aproximamos mais de Jesus. Und wachsen ist es, wenn wir näher zu Gott kommen. Quando nós conseguimos estar tão perto dele que, assim, é muito rápido para sermos convencidos dos nossos pecados. Wenn wir wachsen, dann bleiben wir nah dran, dann werden wir auch schnell an unsere Sünde erinnern. Mas nós deixamos que o perdão dele nos purifique. Aber also zulassen, dass die Vergebung uns erreicht, Que o amor dele transborde em nós. dass seine Liebe durch uns durchfließt E nós conseguimos multiplicar isso em outros. und wir schaffen, das zu multiplizieren, um andere zu erreichen. Que deixa eu falar para vocês, vocês estão aqui confortáveis, sentadinhos, isso é Weil maravilhoso. wir sind hier komfortabel und das ist super, Mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós aqui. aber Gott hat eine Berufung für jeden Einzelnen von uns. Aonde você está, Dort, wo du bist,
Na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na Ja. uni. Nachbarschaft, in der Schule, in der Universität. Aonde Deus te levar, seja na loja, no mercado, na Wo farmácia, Gott dich hinbringt, ali você é um representante dele. dort bist du sein Repräsentant. E ali você pode multiplicar o que você já recebeu. Und da kannst du multiplizieren, was du bekommen hast. Aí de repente você pensa, mas eu ainda não tenho muito, mas o que você recebeu você pode multiplicar. Und du denkst, hast nicht viel, aber das, was du hast, kannst du multiplizieren. Preste atenção no menininho que tinha só 3 pães e 2 peixinhos, é isso? Erinnert Ou ao euch, contrário? erinnert euch an den É, né? 2 pães? 3 pães e 2 peixinhos. Ele tinha um pouquinho só, ele era uma criança. Mas ele compartilhou e foi Der multiplicado. Junge, der war dabei, der hatte, wie viel auch immer, 3 Brot und 2 Fische und hat geteilt. Se ele não tivesse compartilhado, ele não teria visto o milagre acontecer Hätte er através nicht- da vida dele. Hätte er nicht geteilt, dann würde er kein Wunder sehen und erleben. Então não sejamos egoístas. O que você tem, você pode Deswegen lasst uns compartilhar. auch teilen. Amém? Não é Amém. só os pastores, os líderes, quem está convertido há mais tempo. As criancinhas, veja esse menino, também podem compartilhar. Auch wir, die vielleicht noch am Anfang des Glaubens sind, können O chamado de auch teilen. Jesus é para todos nós. So die Berufung Gottes ist für uns alle. Ide, Also geh compartilhe a mensagem. und Amém? spricht und über das Evangelium. Amen. Espero que você tenha recebido com um coração cheio de empolgação, assim como eu recebi essa Dass palavra. du das Wort auch empfängst, wie ich es empfangen habe, mit voller Motivation.